penginjilan dan misi. 코로나로 우리가 사실 또 여러분 나라 가기도 하고 또 우리 여러분 오기도 해야 되는데 지금 길이 다 막혀 있습니다. Okay, we should come to your place, and you also come to Korea, but because of COVID-19, the way was blocked now. Recording in progress. Jadi memang seharusnya kami bisa datang ke tempat Bapak Ibu semua juga, mungkin Bapak Ibu bisa datang ke Korea, tapi karena pandemi ini jadi semuanya tertutup. 이 한국은 또 뭐 좀 방역을 좀 완화시키니까 더 확산돼가지고 지금 뭐 엄청나게 많아요. Okay, the government now they released us a little more. Then because of this, COVID-19 is very spreading quickly now. Dan memang saat-saat ini pemerintah mulai melonggarkan protokol yang ada, tetapi akibatnya malah jumlah kasus corona semakin meningkat. 코로나가 복음 전하는 전도 선교하는데 그림돌이 되면 안 되겠습니다. Okay, this COVID-19 shouldn't become the stumbling block for evangelism and missions. Tapi pada akhirnya pandemi corona ini sekalipun tidak boleh menjadi batu sandungan untuk penginjilan dan misi. 제가 이 코로나 전에 우리 사스 있잖아요, 사스. Okay, before COVID-19, there was a SARS. Memang sebelum COVID-19 ini ada penyakit yang namanya SARS. 신종 플루 이런 거 뭐. Okay, a kind of a new style of a flu. Jadi itu adalah flu jenis baru. 그래서 막 그때도 해외 못 나오고 이렇게 좀 한 적이 있어요. At that time, also, okay, we couldn't go out abroad. We couldn't go abroad. Jadi memang ketika SARS menyerang juga kami waktu itu tidak bisa keluar negeri juga. 그때 제가 안 되겠다 결단해서 제가 아프리카 갔어요. At that time, I made a decision, and then I had a resolution and went to Africa. Tapi meskipun SARS sedang menyerang pun waktu itu pendeta membuat resolusi dan pendeta memutuskan pergi ke Afrika. 근데 아무 선교하는데 지장이 없어요. But at that time, okay, they couldn't block me for missions. Tapi meskipun situasi sulit seperti itu pun tidak bisa menghalangi pendeta untuk melakukan misi. 그냥 코로나가 막을 수 없는 게 세계복음화입니다. Why? The thing, even the COVID-19 cannot block. That is world evangelization. Karena kita semua harus ingat bahwa ada satu hal yang bahkan pandemi corona sekalipun tidak bisa halangi, yaitu penginjilan dunia. 예수님께서 말씀하셨어요. Wait, Jesus already told about this. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan hal itu. 이 마지막 때는 막 이런 재앙들, 전쟁이라든가 전염병, 기근 막 이런 게 일어난다고 그랬어요. At the end time, there will be the wars and famines and the all kind of works will arise. Tuhan Yesus berfirman bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak peperangan, kelaparan, dan bencana. Tetapi semuanya bukanlah akhir zaman. 지금 러시아하고 지금 우크라이나 막 전쟁하고 있어요. Now, Ukraine and Russia, they are fighting. They have a war. Dan saudara ketahui saat ini antara Ukraina dan Rusia sedang berperang. 전 세계는 막 코로나가 온 세계를 완전히 전부 전염시켜가지고 코로나가 재앙 속에 있습니다. Okay, the COVID-19 infected all over the world, so they are in the disaster. Dan juga virus corona menjangkiti seluruh dunia sehingga semuanya mengalami bencana. 예수님께서 이런 징조가 마지막 때 있을 거라고 말합니다. Already Jesus prophesied this kind of symptoms will arise at the end time. Tetapi Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa tanda-tanda seperti ini akan terjadi pada akhir zaman. 그러나 끝이 아니라고 그랬어요. But he said it is not the real end. Tetapi Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa bencana seperti ini bukanlah akhir zaman. 그럼 끝이 언제냐? Then what is the real end? Lalu akhir zaman yang sebenarnya itu kapan? 이 천국 복음이 모든 민족의 증거에 온 세상에 전파돼 그자그 조리라. Okay. When this gospel of kingdom will be preached to all over the world, at that time the end will come. Bahwa ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba akhir zaman itu. 복음이 모든 민족에
온 세상 전파돼야 끝이 올 것이요. When this gospel will be delivered all over the world and all nations, at that time the end will come. Artinya ketika Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, ke semua bangsa, barulah tiba akhir zaman itu. 저와 여러분이 진짜 복음을 세계 복음화 하는데 하나님이 부른 일꾼이 많다면 하나님이 우리를 어떤 재난과 재앙 속에도 보호할 것입니다. If we are really the workers who are called by God for this world evangelization, then nothing will block us. Oleh sebab itu, jika kita adalah benar-benar para pekerja, pelayan yang dipanggil Tuhan untuk penginjilan dunia, Ya. maka tidak ada apapun yang dapat menghalangi hal itu. 오늘 첫 시간인데요. The first class, Jadi kita akan mulai memasuki kelas yang pertama. 하나님은 지금 우리를 부르고 계신다. God is calling us now. Bahwa Tuhan memanggil kita pada saat ini. 자, 여기 있는 분들은 다 하나님이 이 시대를 위해서 복음을 땅끝 전하는데 부름받은 사람들로 저는 믿습니다. I surely believe all you are called by God to preach this gospel to the end of the earth. Jadi pendeta sendiri benar-benar percaya bahwa semua saudara adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil sampai kepada akhir dunia. 자, 인도네시아만 해도 섬이 사람 사는데 12,000군데. Okay. In Indonesia, there are 12,000 islands where people live. Di Indonesia sendiri ada 12.000 pulau di mana orang-orang tinggal. 그러면 12,000군데 섬에 과연 복음이 얼마나 들어갔습니까? Then, how much this gospel is delivered to all those islands? Lalu kita harus merenungkan sudah sejauh apa Injil ini diberitakan ke pulau-pulau yang ada. 제가 확인한 바로는 교회도 있고 신학교도 있는데 복음은 없어요. What I confirmed that there are churches and seminary schools, but there's no gospel. Satu hal yang pendeta konfirmasi adalah meskipun ada gereja dan juga sekolah STT, tetapi Injil itu tidak ada. 그래서 세계복음은 아직도 멀었다. So, still, the world evangelization is still far. Oleh sebab itu sebenarnya penginjilan dunia itu ternyata masih jauh. 그렇다면 이런 재난, 재앙이 문제될 게 없다고. Then, this kind of disaster cannot become a problem to us. Kalau seperti itu maka sebenarnya bencana seperti ini pun tidak dapat menjadi penghalang bagi kita. 위기가 오고 막 이 위험한 일이 생기면요, 진짜 가짜를 가릴 수 있는 기회가 됩니다. When the crisis or the threat comes, it is the best time to discern what is the real, genuine, and the fake. Tetapi sebenarnya ketika bencana maupun krisis datang, itu adalah waktu bagi kita untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. 그거 잘해요. 가짜들은 다 도망가 버려요. At that time, the fake will run away. Karena ketika kesulitan dan krisis datang, yang palsu itu pasti akan lari. 죽어도 좋다 이런 사람 남아요. It is okay for us to die. Those will remain. Tetapi ada juga orang-orang yang mengatakan, ya tidak apa-apa, kami mati pun tidak apa-apa. Dan orang seperti itu akan bertahan sampai akhirnya. 그래서 하나님이 때로는 여러분을 시험하기 위해서 이런 위기 속에도 집어갔고요. Because of this, 어려움 속에도 sometimes God to tempt you or not tempted, test you. Sometimes God make you fall into difficulties or crisis. Jadi karena alasan inilah juga Tuhan seringkali menguji kita dengan mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan dan krisis. 자, 오늘 본문이 출애굽기 3장입니다. Okay, today the Bible verse is Exodus chapter 3. Jadi hari ini kita akan melihat
bagaimana Tuhan sedang memanggil kita, dan ayat Alkitabnya dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. 하나님이 모세를 부르는 사건입니다. It is the instant God called Moses. Jadi ini adalah peristiwa di mana Tuhan memanggil Musa di Keluaran pasal 3. 모세 나이가 80살. Now Moses, age of 80. Dan pada saat itu Musa umurnya sudah 80 tahun. 그것도 남의 집에 머슴살이 하는 사람이. He even became a servant in his father's-in-law. Bahkan pada saat itu Musa pun sedang menjadi seorang penggembala di rumah pamannya. 그것도 사람 죽이고 도망가서 저 광야에 가서 숨어 사는 사람. Even he murdered because of this. He ran away from the Egypt and he hid himself in the desert and living there. Dan bahkan pada saat itu juga Musa telah membunuh seseorang, dan karena dia telah membunuh sehingga dia sedang dalam pelariannya, dia berlari di padang gurun dan dia bersembunyi di sana. 왜 하나님이 그때 모세를 부르시나 말이에요. Then why God called him at that time? Tetapi kenapa pada saat seperti itulah Tuhan memanggil Musa? 잘해요. 젊은 나이 부르면 안 좋아요. 쓰기 좋은데. When he is young, if he is called by God, then it will be very useful, right? Padahal seandainya Musa dipanggil Tuhan ketika masih muda, maka dia dapat dipakai lebih banyak oleh Tuhan, kan? 왕궁에 있을 때 그 왕자 때 부르면 더 좋잖아요. When he was a prince at the palace, it is better, right? Atau He was called at the time. ketika Musa masih menjadi pangeran di istana, lebih baik kan ketika Tuhan memanggil Musa pada saat seperti itu? 왜 노인을 부르나 말이에요. But why God called the old man? Tapi kenapa Tuhan memanggil orang tua yang namanya Musa? 그러니까 무슨 말은 나는 못한다. So Moses said, "Okay, I cannot do it, God." Dan ketika Tuhan memanggil Musa, Musa katakan bahwa saya tidak bisa, Tuhan. 우리가 배경도 없고 가진 것도 없고 아무 힘든 연약한 사람이었어요. Some cases, we are the people who do not have any backgrounds or any power and any, abilities. Seringkali kita adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki kuasa, tidak punya apa-apa. 우리도 그렇게 생각이 쉬워요. 그 사람. At that time, it is very easy for us to think like Moses, right? Dan ketika kita ada dalam situasi yang tidak punya seperti itu, sangat mudah untuk kita berpikir seperti Musa. 저도 이 복음 운동하기에 부를 때는 진짜 막 인생 가장 무너졌고 아무 희망이 없을 때요. Okay. When I called by God for this gospel movement, at the moment, it is the time of bottom in my life. Pendeta sendiri ketika dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pergerakan firman, pergerakan penginjilan ini, 자, itu merupakan waktu-waktu yang sulit bagi pendeta, bahkan pendeta sedang berada di titik terendah dari kehidupan. 또 반대로 이런 사람이 있어요. 아주 능력 있고 뛰어난 이런 일을 부르죠. On the contrary, there are some people who are called by God who is very the talent and power and ability. Padahal sebaliknya ada juga orang-orang yang ketika dipanggil Tuhan untuk melayani, mereka memiliki latar belakang, mereka memiliki kuasa, mereka memiliki segala sesuatu. 혈기왕성한테 막 부르요. So in his young age, powerful age, some people are called by God. Jadi memang ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani ketika mereka masih muda. 물불을 안 가리고 막 충성한 사람. Okay, and at the time they can even, they did their loyalty. They show their loyalty to God. Tapi dalam kondisi atau keadaan apapun 그 kita 사람이 누굽니까? selalu memberikan ketaatan bagi Tuhan, kan? Who is that person? Dan siapakah orang yang taat seperti itu? 바울입니다. Paul. Orang itu adalah Paulus. 그러면 하나님이 왜 어떤 사람은 아무것도 안 된 희망 없을 때 부르고 어떤 사람은 굉장한 능력이 있을 때 부르고
왜 그랬습니까? Then why God called someone, who is in the hopeless state, and He called someone who is in his great time? Tapi melalui Musa dan Paulus di sini kita harus merenungkan kenapa Tuhan memanggil ada orang yang dalam kondisi yang terhilang, kondisi yang lemah, tetapi Tuhan panggil juga kenapa Tuhan memanggil ada orang yang dalam kondisi mereka yang kuat, mereka yang memiliki latar belakang dan segala sesuatu pun dapat Tuhan panggil untuk melayani. Kenapa? 하나님께는 그게 기준이 아니라고 합니다. Okay. It means to God, those things are not the standard. Itu artinya bahwa bagi Tuhan hal semacam itu bukanlah standar. 그렇잖아요. Right? 하나님께 뭐 benar kan? 능력이 필요합니까? 뭐 저 사람이 다 거지다 아무 힘이 없다고 그게 문제 됩니까? 아무 Okay. Does God need any power, or does something can be a problem to God, especially that person to not have any power or ability? Apakah Tuhan hanya memerlukan orang-orang yang punya kuasa, punya latar belakang, atau apakah Tuhan benar-benar memerlukan latar belakang seperti itu? Tidak kan? 자, 여러분 여기 오늘 이번 주 내일 또 있고요. 또 다음 주 또 검토 이번엔 이렇게 네 번에 이렇게 강의를 듣게 될 것입니다. Okay, in this time, you will receive the lectures for 4 days. This week, today and tomorrow, and next Friday and Saturday. Jadi pelatihan kali ini saudara-saudara akan menerima pelatihan selama 4 hari. 2 hari di minggu ini dan 2 hari di minggu depan, dan ini merupakan hari pertama. 자, 아까 우리 첫 시간에 우리 박영화 목사님이 아주 중요한 것을 여러분에게 이번에 강의했습니다. In first class, Pastor Bach delivered very important things. Dan pada kelas yang sebelumnya, Pendeta Park sudah membagikan kepada kita hal yang sangat penting. 여러분이 2단계 우리 팀 사역자 훈련인데요. 여러분 이제 본격적으로 성경 전도 과목과 훈련받습니다. Okay. Now you are receiving the second step training, team ministers training. Through this training, you will receive the training. Okay, what is the really biblical evangelism? About that, you will receive the training. Dan saat ini saudara sedang menerima pelatihan yang disebut pelatihan tingkat kedua. Jadi di dalam pelatihan ini saudara akan saudara akan menerima bagaimana untuk melakukan penginjilan yang alkitabiah dan hal-hal semacam itulah yang akan saudara terima di sini. 그 전도의 강의는 우리 박영 목사님 담당하겠습니다. So about the evangelism movement, Pastor Bach will deliver. Jadi mengenai pergerakan penginjilan, Pendeta Park sendiri yang akan bagikan. 저는 여러분하고 할 것은 이 교제 전도는 교제를 가지고 강의해요. Okay, what I delivered is, I will give the lecture about the evangelism training textbook. Tetapi yang menjadi bagian pendeta Sin, pendeta akan beritakan atau sampaikan kepada saudara tentang buku ini, buku penginjilan. 우리가 전도를 위해서 쓰는 교재가 14권이 있습니다. Okay, for the evangelism training, we use 14 textbooks. Jadi untuk pelatihan penginjilan, kami memakai 14 buku. 그 가운데 이제 하나예요. Okay, among them, this is one. This is one of those. Di antara 14 buku itu, ini adalah salah satunya. 이번에 시간이 많지 않아서 그냥 한 반 정도 이렇게 강의하고. Okay, this time we do not have enough time, so maybe we will learn half of this textbook. Tapi pelatihan kali ini memang waktu kita tidak cukup, jadi mungkin kita akan bahas separuh saja dari buku ini. 앞으로 이 훈련을 좀 계속할 수 있는 방법으로 여러분 마치고 나서 좀 결정해야 돼요. So after finishing this training, you should make a decision to continue this training. Tetapi setelah pelatihan kali ini, saudara juga harus buat resolusi untuk mengikuti pelatihan yang akan diadakan berikutnya. 자, 오늘 첫 시간에 이 주제를 잘 Okay, this is my first class. Okay, think about the title itself carefully. Jadi ini adalah kelas pertama yang akan Pendeta Sin bagikan. Tetapi mari kita renungkan tentang judul ini, yaitu Tuhan sedang memanggil kita saat ini. 하나님 지금도
부르고 계신다. God is calling us now. Jadi Tuhan benar-benar sedang memanggil kita saat ini. 자, 부르기는 부르는데 거기 부름에 응답하는 사람이 누구냐는 거예요. Okay, God is calling. That who are the person who receive, who give the reaction to this call? Jadi Tuhan sedang memanggil. Lalu siapakah orang yang akan menjawab atau meresponi panggilan Tuhan ini? 자, 이걸 가지고 우리가 뭐라고 한마디로 소명, Okay, we express this 이 부름에 내가 응답하면 소명의식. with the one word, calling. So if we accept this calling from God, then we call it the sense of calling or the spirit of a calling. Jadi satu kata yang mewakili hal ini kita sebut sebagai panggilan. Dan respon kita adalah rasa kepekaan kita akan panggilan Tuhan atau roh 왜 kita terhadap 전도를 panggilan Tuhan. 하다가 말아버리고 또 자기 마음대로 하다가 마음대로 하고 안 하고 왜 그런지 Why people stopping the evangel movement on the way? Kita harus merenungkan kenapa ada orang-orang yang berhenti melakukan pergerakan penginjilan di tengah jalan. 이게 없기 때문에 소명의식. Because they do not have the sense or spirit of a calling. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki kepekaan atas panggilan itu sebenarnya. 여러분이 전도를 다 틀리게 하거나 자기 마음대로 하는 사람은 전부 특징이 소명의식이 없어요. Okay, the characteristic, those who do the evangel movement wrongly or those who stop the evangel movement, they do not have the spirit of calling. Jadi yang menjadi karakteristik dari orang-orang yang menghalangi pergerakan penginjilan ataupun yang melakukan pergerakan penginjilan dengan cara yang salah ataupun yang berhenti melakukan pergerakan penginjilan di tengah jalan adalah karena hal ini mereka tidak memiliki panggilan. 오늘 우리가 확인해야 될 것은 내가 정말 하나님의 부름을 받았는가? 이거 확인해야 돼요. So today, what we should confirm is, do I really receive the calling from God? Lalu sebab itu hari ini yang harus kita renungkan adalah apakah setiap kita menerima panggilan Tuhan. 그러려면 제일 먼저 천명을 알아요. Okay, for this, at first, you should know the heavenly mandate. Dan untuk itu pertama-tama kita harus mengetahui apa itu mandat surgawi. 여기에 먼저 이게 알아야 내가 진짜 하나님 나를 불렀다 안 불렀다 알 수 있어요. Okay, when you really know the heavenly mandate, at that time, you can realize I was called by God or not. Ketika kita dapat menyadari apa itu mandat surgawi, maka kita akan sadar bahwa kita sedang dipanggil oleh Tuhan. 아까도 우리 박 목사님이 마태복음 28장 18절 20절 말씀하셨어요. Already Pastor Paul talked about Matthew 28, 18 through 20, right? Tadi Pendeta Park sudah berbicara tentang Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 kan. 자, 그걸 뭐랍니까 한마디로 뭐라 그래요? 지상명령이다. Okay. What do we call that Bible verse? That is the Lord's greatest command. Jadi ayat ini dengan apa kita sebut ayat ini? Kita sebut sebagai amanat agung dari Tuhan kan? 그렇죠. 최고의 명령이다 그 말이에요. It is the greatest command from our Lord. Jadi ini adalah perintah terbesar atau amanat agung dari Tuhan kita. 주님이 누구에게 하는 거예요? 제자들 보고 가르친 Okay. 명령이에요. Our Lord said to whom? To the disciples. Tetapi Tuhan kita sampaikan hal ini untuk siapa? Yaitu untuk para murid kan? 그 제자들이 누구예요? Okay. Who are those disciples? Tetapi siapakah para murid itu? 예수님께서 이렇게 원하는 자를 부르니 나온지라. Okay. Jesus said, those he wanted comes out. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang mau maka ikutlah. 주님이 다 불렀어요. Okay, our Lord called those he wanted. Tetapi Tuhan kita memanggil orang-orang yang 고기 잡는 dia berkenan. 베드로와 안드레 보고 그러면 나를 따라오라. Okay, our Lord said to Peter and Andrew, who is catching the fish, "Come, follow me." Jadi Tuhan memanggil orang-orang yang berkenan baginya. Contohnya Tuhan memanggil Petrus dan Andreas yang sedang menjadi nelayan. Tuhan panggil, mari ikutlah. 그물 깃고 있는 세베대 아들 야고보 요한에게 나를 따라오라고 말해요.
Okay, managing the son of Jabadis. Okay, God, our Lord called them who is managing the net. Juga kepada anak-anak Zebedeus yang sedang memperbaiki jala mereka, Tuhan memanggil mereka, mari ikutlah aku. 자, 아까도 모세를 불렀고 바울도 불렀습니다. Okay, God called Moses and Paul. Dan seperti itu juga Tuhan memanggil Musa dan juga Paulus. 자, 부름 받을 때 큰 사건 속에 부른 사람. Okay, there are someone who was called in the midst of a the big problem or incident. Jadi memang ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani di tengah situasi atau kondisi yang sangat sulit. 모세를 부를 때 뜰기나무 가운데 불이 붙은데 타지 않는 거예요. Okay, when God called Moses at that time, there was a fire on the tree, but this fire doesn't burn other things. Tapi ketika Tuhan memanggil Musa, pada saat itu ada api yang membakar, tetapi pohon-pohon 신비한 sekitarnya 사건. tidak terbakar. 그렇죠. Okay. It is very mysterious event, right? Jadi ini merupakan peristiwa kejadian yang sangat aneh kan? 그 불꽃 속에서 하나님이 모세야 네 발에 신을 벗으라고. In the flame of the fire, God called Moses, Moses, take off your sandals. Tapi di tengah atau dari dalam api itu Tuhan memanggil Musa. Musa, tanggalkanlah kasutmu. 바울을 부를 때요. 보좌에서 강한 빛으로 완전 눈을 실명시켜 불렀어요. When God called Moses, with the light from heaven, He even make him lost his eyesight. Juga ketika Tuhan memanggil Paulus dengan terang dari sorga yang bahkan membutakan mata Paulus, Tuhan memanggil Paulus. 우리가 그렇게 부름받으려면 사고가 나거나 사건이 벌어져요. Okay, if we are called like that way, we also should have a big incident or problem. Jadi memang ketika kita dipanggil dengan cara yang seperti itu, pastilah kita sedang berada di dalam masalah maupun situasi yang sangat sulit kan? 그 사람들은 확실한 부름이 진 거기 때문에요. 생명 걸고 복음전하고요. 죽을 때까지 복음전. Those kind of people have the sure evidence of their calling, so they will stake lives to deliver these gospel messages. Tetapi orang seperti ini, mereka benar-benar mengerti dan menerima panggilan itu. Bahkan mereka mempersembahkan hidupnya demi memenuhi panggilan Tuhan. 여러분은 어떻게 부름받아요? But how are you called by God? How were you called by God? Lalu bagaimanakah setiap kita secara pribadi dipanggil oleh Tuhan? 우리가 그렇게 부름받으라고 하면 막 사건이 벌어져요. 그죠? Okay. If we are called like Paul or some other person, then we should have a big instant. Kalau Tuhan memanggil kita seperti Musa maupun Paulus, maka pasti kita mengalami peristiwa besar. 가장 좋은 거는 그게 아닙니다. The best way is not those kind of things. Tetapi cara Tuhan memanggil yang terbaik bukan dengan cara-cara seperti itu. 말씀을 듣다가 성령의 감동으로 딱 가장 좋은. While listening the word by the feeling of the Holy Spirit or by the touching of the Holy Spirit, we receive the calling. That is the best. Cara terbaik Tuhan memanggil kita adalah ketika kita mendengar, ketika kita menerima firman, maka oleh kuasa Roh Kudus menjamah kita, maka kita memiliki rasa panggilan itu merupakan cara terbaik. 여기 있는 분들이 다 그런 분 아닙니까? 제가 여러분하고 집중 한 며칠 삼으죠. 집중적으로 복음을 던져서 그것을 충격받은 사람들. Okay, all of you are called by that way, through the intensive training. While you are listening the word of God, you receive the impact, and then you realize your calling. Tetapi pendeta rasa semua saudara yang ada di sini dipanggil Tuhan seperti itu kan, ketika saudara mengikuti pelatihan, saudara menerima firman, dan Roh Kudus menjamah hati saudara sehingga saudara merasakan panggilan Tuhan bagi saudara kan. 그게 가장 안전한 방법. And that is most safe way. Sebenarnya
Seperti itulah cara yang paling aman. 그래 못 깨닫으면 하나님은 사건을 벌여줍니다. Okay. If you cannot realize it like that way, then God have no choice but to make an instant to you. Karena kalau saudara tidak dapat mengalami yang seperti ini, maka Tuhan akan mengizinkan mungkin ada peristiwa besar atau masalah yang besar untuk memanggil saudara. 하나님의 천명입니다. What is God's heavenly mandate? Jadi mari kita lihat mandat surgawi Tuhan itu apa. 누가 뭐라 해도 하나님 천명은 세계복음화. Whoever says God's mandate is world evangelization. Siapapun pasti mengatakan bahwa mandat surgawi Tuhan adalah penginjilan dunia. 누구도 막을 수 없는. No one can block this. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hal ini. 하나님이 이 복음이 반드시 딴 것인 것에 끝이 오겠다고. Surely our Lord said that when this gospel of kingdom will be preached all over the world, at the time the end will come. Karena Tuhan kita mengatakan bahwa ketika Injil Kerajaan Allah ini diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba akhir zaman itu. Matius 그래서 24 ayat 너희는 14. 가서 모든 민족을 제자 삼으라. So our Lord said, go and make every nation disciples. Oleh sebab itu Tuhan kita katakan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Matius pasal 28. 천하에 다니면 만민의 복음 전파라. And go all over the world and preach this gospel. Juga Tuhan katakan pergi ke seluruh dunia, semua bangsa dan beritakanlah Injil. Markus pasal 16. 내 어린 양을 먹이라. And feed my lamb. Juga Tuhan kita katakan gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes pasal 21. 땅끝 이르는 데 증인들이라. And you will become my witness to the end of the earth. Tuhan juga katakan engkau akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. 이게 천명이에요. This is the heavenly mandate. Inilah mandat surgawi itu. 여러분이 이거 하고 상관없는 거는 하나님과 상관없어요. If you are nothing to do with this, then you are nothing to do with God. Ketika saudara tidak ada hubungannya, kaitannya dengan hal-hal ini, maka saudara sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. 저는 교회를 어릴 때부터 다니는데요. 전혀 세계복음과 상관없어요. I have attended the church from my young age, but I was nothing to do with the word evangelization at the time. Pendeta sendiri sudah pergi ke gereja sejak masih kecil, tapi sampai sejauh itu pendeta tidak ada kaitannya dengan penginjilan dunia. 이거 상관없는 짓만 하고 다녀요. 이거와 상관없는 짓만 하고 다녀요. Okay, so what I did is nothing to do with this word evangelization. Sehingga meskipun pendeta sudah pergi ke gereja, tetapi dulu segala yang pendeta lakukan pun tidak ada kaitannya dengan penginjilan dunia. 하나님은 저를 이 땅에 이것 때문에 태어나게 했는데 내하고 상관없어요. God sent me to this earth for this, but I lived nothing to do with this. Padahal Tuhan mengizinkan pendeta untuk hidup, kita untuk hidup adalah untuk penginjilan dunia ini. Tapi anehnya, pendeta sendiri hidupnya tidak ada hubungannya dengan penginjilan dunia. 내가 잘 믿어볼래 발부쳤는데 되는 게 없어. I struggled to believe well, but nothing took place to me. Bahkan dulu pendeta berupaya untuk menjadi orang yang rajin, orang yang taat kepada Tuhan, tetapi tidak ada buah dari kehidupan pendeta. 그래 완전히 죽음 1분지까지 갔어. So I really, reached to the point of death. Sehingga pendeta bahkan mencapai saat di mana waktu-waktu kematian. 아무것도 할 수 없으면서 자포자기 상태가. At that time, I lost everything. Even, I was so disappointed. Saat-saat di mana pendeta kehilangan segala sesuatu, saat-saat di mana pendeta sangat kecewa. 그때 제가요 이 다락방만 At that time, I met this Tarakbang movement. Tetapi dalam situasi kondisi seperti itulah pendeta ketemu dengan sebuah organisasi yang namanya Pergerakan Darakbang. 제가 막 4박 5일 막 집중 합숙을. I received intensive training, 5 days and 4 nights. Kemudian pendeta mengikuti pelatihan intensif selama 5 hari 4 malam. 그 합숙반대야 내가 한 번도 내 상관없는 이것이 내게는 막 완전 막 나를 뒤집을 정도로 나를 완전히 충격이 주고.
That first level camp training even gave me the shock, even it makes me turn over. Tetapi melalui pelatihan itu, pelatihan dasar tingkat pertama itu membuat pendeta sangat terheran-heran, bahkan mengubahkan seluruh hidup pendeta. 제가 그때 이후로 그리스도로 세계복음한 거다. From that moment on, I hold, I will do word evangelization through Christ. Sejak saat itu juga pendeta berpegang bahwa pendeta akan melakukan penginjilan dunia melalui Kristus. 제가 막 교회 이름을 지는데 세계복음화 교회. Okay, I made the name of the church, that is a World Evangelization Church. Bahkan pada awalnya pendeta memberi nama gereja ini sebagai Gereja Penginjilan Dunia. 그때부터 내가 모든 게 다 살아나게 했어요. Okay. From that moment on, everything was revived in my life. Tetapi sejak saat itulah segala sesuatu dalam hidup pendeta pun dipulihkan. 여러분이 이게 하나님의 천명입니다. No, this is the God's heavenly mandate. Jadi ingatlah bahwa inilah mandat surgawi dari Tuhan. 분명히 말했어요. 아무도 막을 수 없다. Surely it said, no one can block this word evangelization. Jadi benar-benar Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi penginjilan dunia. Matius pasal 24. 요한계시록 4장 6절에 보면 In Revelation 14:6, Juga Wahyu pasal 14 ayat 6. 모든 민족, 종족, 백성 어느 종교진을 영원한 복음. okay, it said, it is eternal gospel which should be delivered to all nations and languages and tribes and tongues. Wahyu pasal 14 ayat 6 katakan bahwa inilah Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. 여기에 하나님이 나를 불렀다. Okay. In here, God called me. Tetapi dari sinilah Tuhan memanggil pendeta. 여러분이 여기에 하나님 부름 받았다 하는 게 답이 나와요. Okay. You should have the answer. You are called to this God's heavenly mandate. Jadi saudara pun harus memiliki jawabannya bahwa kita semua dipanggil untuk mandat surgawi Tuhan. 여러분이 그래 안 되면요. 이거 아니면 이거 상관없으면 전도돼도 내 교회 부흥이고 그냥 내가 우리 교회 뭐 그냥 크게 만들고 그런 식입니다. Okay. If you are nothing to do with this, even you evangelize, but your motivation of your evangelization is what? Just, reviving your church only, right? Bahkan ketika saudara tidak memiliki hubungan dengan hal ini semua, tetapi saudara melakukan penginjilan, maka motivasi saudara akan menjadi salah. Mungkin motivasi saudara adalah untuk membesarkan gereja saudara. 그러니까 그 교회 부흥시놓고 망해버려요. So those kind of person, even he revived his church, well, but alas, he failed. Dan memang orang yang seperti itu Perish. mungkin bisa membesarkan gerejanya, tapi pada akhirnya semuanya pun runtuh, gagal. 자, 우리 한국에 아주 한국에서 가장 좋은 신학교 학장까지 한 사람. Okay, there is one great pastor. He even, he was a president in the biggest and renowned seminary school in Korea. Jadi di Korea ada satu orang pendeta, dia juga menjadi kepala sekolah dari sebuah STT yang sangat terkenal di Korea. 이분이 막또 10,000명 정도 모이는 요 교회 목단임 목사까지. And he became a pastor in the church. There are 10,000 congregation gathered. Juga pendeta ini dia menjadi gembala di sebuah gereja yang jemaatnya kurang lebih 10.000 orang. 이분이 이제 은퇴하고 He resigned from his pastor ministry. Tapi kemudian orang ini keluar dari pelayanan pastoralnya. 어느 날 이분이요 뭐 이 시간에 그냥 환상을 봤어요. One day, he saw a vision or the illusion. Dan pendeta ini suatu hari dia mendapatkan sebuah penglihatan. 아, 환상에 저 천국 갔어요. Okay. In his illusion, he went to heaven. Jadi di dalam penglihatan yang dia alami dikatakan bahwa dia dipanggil ke surga, dia naik ke surga. 뭐 이분이 신비주의자는 아닌데, 뭐 하여튼 그 환상 보고
Okay, 천국 가봐. he is not a mysticist, but he in a illusion he went to heaven. Jadi memang pendeta ini dia bukanlah pendeta yang 천국 berbau 가서 mistik seperti itu, tapi 보니까 dalam penglihatannya secara nyata dia pergi ke surga. 자기가 어디 있냐? 천국에 오래 문이 있는데 문지방에 그 걸려 있는 거야. 바퀴가 아니고 고고. Okay, where he is in the heaven, his place is at the boundary of the heaven. It is the edge of the heaven. Dan ketika dia dalam penglihatannya pergi ke surga, dia lihat di manakah tempatnya di surga. Dan ternyata tempatnya ada di bagian pojok, bagian terluar dari surga. 이분이 하나님께 항의했답니다. So he complained to God. Sehingga karena dia melihat bagiannya di pojok, di luar, jadi dia mulai mengeluh kepada Tuhan. 내가 신학교에서 많은 강의에서 이 신학생들을 많이 길러내다. I raised so many seminary school students in the seminary school. Jadi pendeta ini dia mulai mengeluh, dia katakan kepada Tuhan, saya kan sudah membesarkan banyak sekali mahasiswa, banyak sekali pendeta. 내가 막 큰 거에 목사하면서 많은 성도를 내가 교육시켰다. And also I became a pastor in big church and I educate them well. Bahkan saya juga seorang gembala di gereja yang sangat besar. Saya memuridkan, menggembalakan jemaat saya dengan baik. 근데 내가 여기 있다 말이 됩니까? But why my seat is here in the edge or in the boundary of this place? Lalu kenapa tempat saya di surga malah di perbatasan, di pojok, bukan di tengah? 하나님이 간단하게 말씀하죠. God simply said to him, Tapi Tuhan dengan mudah jawab kepada orang ini. 야, 그건 너를 위해 했지. 내하고 무슨 관계 있어? okay, you did all those things for yourself, but those are nothing to do with me. Tuhan menjawab bahwa ya memang kamu melakukan semuanya itu, tapi kamu lakukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk Tuhan. 하나님 보좌에 보니까요, 제일 가까이 사람 보니까 전부 순교자들이 딱. Okay. When he saw those who are near the throne by God, they are the martyrs. Dan kemudian pendeta ini juga melihat, lalu siapakah orang-orang yang di surga tempatnya sangat dekat dengan tahta Tuhan? Ternyata mereka adalah orang-orang yang martir. 그 다음에 보니까 다 선교사들이 전부 쫙. And around them, the next around them, they are the missionaries. Dan setelah orang-orang yang martir, berikutnya yang terdekat dengan tahta Tuhan adalah para misionaris. 이래 막 환상 깼는데요, 막 충격적이에요. Okay, it was so shocking to him. Jadi melihat kondisi seperti itu, dia sangat kaget, terheran-heran. 이 순교는 할 수 없고 이제 제일 다시 선교사. 그래서 당장 나이가 70년 노인데요. 바다에 라오스 가서 선교를. Okay, he cannot martyr, so he is at the time he is the age of he was 70 years old, but he carried his luggage and then he went to Laos for missions. Jadi melihat hal itu sangat terbeban dia. Akhirnya setelah mengalami penglihatan itu, pendeta ini akhirnya keluar dari pekerjaannya dan kemudian pergi ke Laos sebagai misionaris di usianya yang 70 tahun. 2년 하다 너무 힘들어 돌아오고. Okay, he did missions there for 2 years and then he came back Korea. Dan kemudian pendeta ini melakukan pekerjaan misi di Laos selama 2 tahun, kemudian dia pulang kembali ke Korea. 이걸 보고 억지 선교를. We call it, the how can I say, impulsive missions. Jadi, Okay, the missions which was done by force. jadi Enforced seperti ini- missions. misi seperti ini kita sebut sebagai misi yang terlalu dipaksakan. 여러분이 제대로 알아들으면 이렇게 합니다. But if you understand the heavenly mandate well, then you will be like this. Tapi pada akhirnya ketika kita dapat mengerti apa itu mandat surgawi kita, maka pasti kita akan menjadi seperti itu juga. 제대로 알아들어야 이 Okay, Romans 1:14. When you realize the God's calling correctly at the time, Romans 1:14 is possible. Ketika kita menyadari akan panggilan Tuhan Pauli bagi kita, 뭐라 maka 했어요? kita akan benar-benar menyadari apa itu Roma 1 ayat 14 bagi kita. What did
Paul said, 헬라이나 야마이나 시인자나 의석인자에게 다 빚진 자다. would you? Roma 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. 여러분 그렇게 생각합니까? Do you think like that way? Apakah saudara merasa seperti orang yang berhutang? 내가 복음을 취접받고 나니까 빚졌다. 왜 생각합니까? After receiving this gospel, do you think, I'm the obligated one by this gospel? Setelah saudara menerima Injil ini, apakah saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang berhutang kepada Injil ini? 저는 복음 진짜 깨달았을 때 그리스도로 세계복음화 이렇게 되더라고. When I really realized this gospel, at that time, I have no choice but to say, word evangelization through Christ. Secara pribadi, ketika pendeta menyadari akan Injil ini, pendeta memegang perjanjian bahwa penginjilan dunia melalui Kristus. 제가 착각인지 모르겠는데요. 나 같은 게 복음 모르면 다 모른다. 이거. I don't know it is my misunderstanding or not. Anyway, I thought like this. If the person like me didn't know the gospel, then everyone doesn't know about gospel. Pendeta pikir mungkin ini hanya pemikiran pendeta sendiri atau salah paham. Tetapi pendeta kira kalau orang seperti pendeta seperti ini tidak mengerti Injil, lalu bagaimana dengan orang lain? Berarti bisa saja semua orang tidak mengerti Injil. 그때부터 내가 만난 사람마다 복음 전해. From that moment on, whomever I meet, I deliver this gospel message. Tetapi sejak saat itu, kepada siapapun pendeta bertemu, pendeta selalu beritakan pesan Injil. 지금도 다민족 한 사람요 딱 하면 이 한 명 한 나라 보인다. And even now, if I meet one multi-ethnic person, then it looked that one multi-ethnic is one nation. Bahkan saat ini juga kalau pendeta bertemu dengan satu orang multi etnik atau orang asing, pendeta menganggap satu orang itu setara dengan sebuah negara, sebuah bangsa. 여러분이 바울이 복음을 진짜고 나니까 나는 빚진 자다. Okay. After Paul realizing this gospel, he thought, I'm the obligated one. Setelah Paulus menyadari akan Injil ini, dia merasa bahwa dia adalah orang yang berhutang. 그래서 내가 복음 전하는 게 자랑할 게 아니라는 거야. So he realized that, even delivering this gospel, but it is not my boast. It cannot be my boast. Oleh sebab itu Paulus pun meyakini bahwa bahkan meskipun dia memberitakan Injil, tapi dia tidak memiliki alasan untuk memegahkan diri. 빚진 사람이 빚 갚는 거 당연한 거지 무슨 자랑일 겁니까? Okay, the one who owed the debt, to repay the debt, that is, the rightful thing, right? Seperti orang yang berhutang, dia harus membayar hutangnya kan? Itu adalah sebuah kewajiban kan? 만일 내가 복음 전하지 않으면 내가 하갈 먹을 것이다. If I do not preach this gospel, then woe to me, he said. Tetapi Paulus katakan, kalau aku tidak memberitakan Injil, maka celakalah aku. 1 Korintus 9 ayat 16. 비단 갚으면 감방돼야 돼. Okay, if you do not, pay your debt, then you have no choice but to go to prison. Saudara, kalau saudara memiliki hutang lalu tidak membayar hutang, maka saudara akan masuk penjara kan? 여러분이 하나님이 나를 복음도 불렀다. 이 답이 나와야 돼. You should have the answer. God called me because of this gospel. Tetapi saudara harus memiliki jawaban bahwa Tuhan memanggil saudara demi Injil. 그때부터 모든 것이 전부 여기다 맞추게 돼. 초점 맞춰. From that moment, everything will be aligned to this word evangelization. Maka sejak saat itu juga segala sesuatu akan menjadi searah dengan penginjilan dunia. 이걸 찾아내야 돼. You should find this. 그렇죠. Dan saudara harus 달라트 menemukan hal 미션이 ini. 전 뭐냐? 복음 전한대요. 거기요. Okay. What is the reason for talent and mission? It is for delivering the gospel. Saudara harus menyadari apa yang menjadi alasan akan talenta, akan misi yang Tuhan berikan adalah untuk 전도는 Injil, 은사가 아닙니다. penginjilan. 모든 은사의 목적입니다. Okay, evangelism it is not the gift, but evangelism is all the purpose of everything. Jadi penginjilan itu bukanlah hadiah bagi kita, tapi penginjilan itu adalah tujuan dari segala sesuatu 내 bagi kita. 가진 것 전부 기능, 달란트, 뭐 재산 전부가 복음 전하는 거기에 초점하세요. My possession and my talent or my skill or my job,
all is for what? The evangelism. Sehingga baik itu posisi, talenta, pekerjaan maupun kemampuan yang kita miliki, semuanya itu untuk apa? Untuk penginjilan. 그래서 하나님이 나를 구원했고 나를 이 복음으로 불렀다. Therefore, God called me and God saved me. Untuk itulah Tuhan memanggil kita secara pribadi dan Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita secara pribadi. 이 답이 안 나오니까 그냥 복음 모르고 알고 좋고 계속 아니까 이제 안 들어도 되고 그런 거예요. If you do not have this answer, then okay, hearing gospel it is good, but when you listen this gospel continually, it is a little boring. Kalau saudara tidak memiliki konklusi atau kesimpulan seperti ini, maka saudara akan menganggap bahwa mendengar Injil itu sangat baik. Tapi semakin didengar, semakin saudara merasa bosan. 그러면 하다 막 기분 나쁜 치 아프고 그러잖아요. And while you are doing this gospel movement, okay, you face some problems or you do not feel well, then you stop it. Maka begitu pun ketika saudara melakukan pergerakan penginjilan, ketika saudara tidak merasa nyaman atau saudara memiliki masalah, maka saudara akan berhenti. 하나님이 그러라고 여러분이 복음 중이 아닙니다. God didn't give you the gospel because of that reason. Padahal Tuhan tidak memberikan Injil bagi saudara hanya untuk alasan seperti itu. 그러라고 우리 만난 게 아니라니까요. We didn't meet not because of that. Bahkan di antara kita tidak bertemu hanya untuk alasan yang seperti itu. 여러분은 저하고 만난 지 오래되기 때문에 내가 이렇게 막 말하는 거예요. Okay. Already I have met you a long time, so I'm saying like this way. Jadi karena pendeta sudah ketemu setiap saudara, sudah kenal saudara untuk waktu yang cukup lama, sehingga pendeta berani mengatakan ini. 저는 30년 하면서요. 많은 사람들이 복음 다 갚버리고 그렇잖아요. 뭐 아마 취하고 갚고 자기 이게 안 되면 가고 소리 되면 갚버리고 많이 봤어요. Okay. I did this gospel movement for 30 years. In the midst of that, I saw many people who stop and go away because of the reason it is not benefit for me anymore. Jadi pendeta sudah melakukan pelayanan penginjilan ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan juga sudah ketemu dengan banyak orang yang hilang, banyak orang yang berhenti di tengah pelayanan. Alasannya adalah karena mereka merasa pelayanan ini tidak ada keuntungannya untuk mereka. 여러분 그런 사람 알기 때문에 남아 있는 있습니다. Okay, I believe you are not that kind of person, so you are still remained here, brother. Tapi pendeta percaya saudara bukanlah orang yang seperti itu. Oleh karena itulah saudara masih ada sampai saat ini. 그래서 사명. Yeah, so you will have mission. Maka yang ketiga, saudara akan melihat tugas. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 마치려면 내 생명조차 기약이지 않아야 한다. Okay, Acts 20:24 it says, I do not consider my life worth to preach this gospel to all over the world. Yang ketiga, saudara akan melihat tugas atau misi pribadi saudara seperti Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 yang menyatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku dapat mencapai garis akhir dari tugas yang diberikan Tuhan kepadaku. 그래서 바울은 남들 같으면 이 정도 했으면 되겠다 싶은데 아니야. 나는 로마도 봐야 하리라. Because of this, even Paul said, I should see Rome. Dan karena alasan ini juga Paulus sampai mengatakan aku harus melihat Roma juga. 보통 생명 위협 안 하잖아요. Okay. 체포될 줄 알면서 여러 사람이 난 간다고. If people face their life crisis, they will not do this continually. But he already knew he will be imprisoned, but he went to Rome. Jadi kalau seseorang itu tahu bahwa di dalam pelayanan ini dia akan dianiaya, dia akan menerima banyak, dia akan melakukan banyak pengorbanan, dia pasti mundur kan. Tapi Paulus dia sudah tahu bahwa dia pasti akan dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia malah semakin ingin pergi ke Roma. 하나님이 뭐랍니까? 바울아 담대하라. What did God say? Paul, be brave. Tetapi apa firman Tuhan bagi Paulus?
Paulus, 예루살렘에서 janganlah takut. 내 이름을 증거하치는 네가 로마에서도 증거해라. As you deliver my name in Jerusalem, you will deliver my name in Rome also. Tuhan berfirman, Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau menyaksikan tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga engkau bersaksi di Roma. 풍랑을 만나 다 죽게 됐어요. Okay. 그렇죠. And at the time, they faced the storm and they are at the point of death. Dan pada saat itu, dalam perjalanan mereka juga berhadapan dengan badai, mereka hampir mati. 그때 하나님 뭐라면 At the time, what did God say to him? Tapi pada saat itu, apa yang Tuhan firmankan bagi Paulus? 아우라 두려워하지 마. 네가 가이사 앞에서 하리라. Paul, do not be afraid, but you should stand in front of Caesar. Tuhan berfirman bagi Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Kisah 이 Rasul 모든 27 ayat 생명 24. 네 손에. All people's life is in your hand. Bahkan Tuhan berfirman, hidup dari semua orang di kapal ini ada di tanganmu. 이 바울이 한 말이면 내가 로마 가서 서바라도 봐봐야 해. So Romans 15:28, Paul said, after seeing the Rome, I also will go to Spain. Oleh sebab itu, Paulus juga katakan dalam Roma 15 ayat 28, setelah melihat Roma, Paulus mau pergi ke Spanyol juga. 자, 우리 인도네시아 진짜 여기 있는 분만 다 해보면요. 이 세계 복음을 다 하고 남을 거다. If you who are here do this word evangelization, then you can do the word evangelization. Jika saudara yang ada di sini mau melakukan penginjilan Indonesia, maka pasti saudara dapat melakukan penginjilan dunia. 여러분만이라도 복음 전해요. Okay. Even you alone, please deliver this gospel. Bahkan meskipun saudara hanya satu orang, tapi terus beritakanlah Injil. 자, 전쟁은 강대국이 약속을 잡아먹는 거예요. Okay. 그렇죠. The war arises, because the great nation can't devour the small and weak nation. Jadi memang sampai saat ini peperangan terjadi karena bangsa yang kuat bisa menyerang bangsa yang lemah. 애굽이 전 세계를 노예로 다 잡아. Okay. The Egypt make all the nations as a slave. Bahkan dulu Mesir membuat semua bangsa yang lain menjadi budak. 그 강대국은 사단의 노예입니다. Okay. That strong nation is the slave of the Satan. Tetapi negara atau bangsa yang kuat itu merupakan budak bagi setan. 그 바로왕이 누구요? Who is that Pharaoh? Firaun itu siapa? 사단의 완전히 하수입니다. He is the servant of the Satan. Firaun adalah hamba dari setan. 그렇죠. 지금 이 푸틴이라는 이 대통령이 이 한 사람이 전쟁 일으켜가지고 막 약한 나라에 우크라이나 막 완전히 잡아보려고. Now Putin, the president of Russia, this one person make a rose a war and try to devour the weak nation Ukraine. Jadi bahkan saat ini pun satu orang yang namanya Vladimir Putin, dia memulai perang dan untuk menekan negara-negara yang lemah seperti Ukraina. 하나님이 그 노예된 이스라엘 보고 하나님 뭐랍니까? 모세 가서 피제들이 나가야 된다 말해라. God said to Moses, who became the slave of Egypt, okay, please go to Pharaoh and tell him you will go 3 days journey to give the blood sacrifice. Tapi pada saat itu Tuhan berfirman bagi Israel melalui Musa yang pada saat itu mereka sedang menjadi budak. Tuhan berfirman bagi Musa bahwa pergilah ke Firaun dan sampaikanlah bahwa kami akan pergi 3 hari lamanya untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. 바로왕이 무슨 소리야 완전 이게 뭐 할지도 더더 괴롭히는 거지. Okay, what are you talking about? Pharaoh didn't understand this word, so he persecuted the Israelites more severely. Tetapi mereka melihat Musa ini sedang bicara apa. Firaun mendengar kata-kata seperti ini malah dia semakin menekan orang Israel. 하나님이 모세한테 10가지 지하데 애굽을 완전히 수레받더라. Okay.
God arose the 10 miracles through Moses and make Egypt become devastated. Tetapi Tuhan mendatangkan 10 tulah melalui Musa, dan karena itu Mesir benar-benar hancur. 피제사. The blood sacrifice. Pada akhirnya melalui persembahan darah. 여러분이 진짜 복음 회복해보면요. 재앙 다 무너져. If you really restore the gospel, surely all disaster will be broken down. Jika saudara benar-benar memegang, memiliki Injil, maka seluruh bencana itu akan hancur, akan diredakan. 우리 세계를 살린 길은 진짜 복음 없거든요. 회복의 전도라는 밖에 없습니다. Okay. There's no gospel on this earth. So the only way to save this world, that is what? Restoring this gospel and relay this gospel then. Di seluruh dunia ini sudah tidak ada Injil. Oleh sebab itu cara atau jalan untuk menyelamatkan dunia ini hanyalah dengan memulihkan dan memberitakan Injil yang sudah hilang. 하나님이 세상이 망하는 게 멸망이 뭐지 알잖아요. 살리기 위해서 복음 주셨는데 복음이 없어지니까 세상이 망할 거예요. Okay. God's purpose is not perishment of this world, but there's no gospel because this world is perishing. So to save this world, He gave us the gospel. Tujuan Tuhan bukanlah untuk menghancurkan dunia ini, tetapi karena dunia ini sudah tidak ada lagi Injil, sehingga Tuhan mengizinkan bencana terjadi bagi kita supaya kita menyadari dan memulihkan Injil ini. 우리가 회복해야 돼요. So we should restore this gospel. Untuk itulah kita benar-benar harus memulihkan Injil. 저는 확인했어요. 복음이 없어져서 이 복음을 회복하고 그날에 전달케 하는 거예요. So this gospel was so what I confirmed is this gospel wasn't disappeared. So we should restore this gospel and relay it. Jadi ini juga yang pendeta simpulkan, bahwa karena Injil ini sudah hilang, oleh sebab itu kita harus memulihkan Injil dan memberitakan Injil. 복음 아니에요. 전부 다른 복음, 틀린 복음, 망할 복음이잖아요. Okay, they do not have the true gospel. All the gospel they have is a wrong gospel, different gospel, and the perishable gospel. Karena dunia ini bukan hanya tidak memiliki Injil, tetapi Injil yang mereka miliki adalah Injil yang salah, Injil yang palsu, Injil yang sudah tercampur. 박목사님이 얘기했어요. 회복해야 돼. And also, Pastor Park said the gospel we should restore. That is 138. Juga tadi pendeta Park sudah sampaikan bahwa Injil yang harus kita pulihkan adalah Injil 1, 3, dan 8. 이걸 이해시키려고 제가 만든 게 복음 도표예요. 복음 도표. Okay, I made this gospel. I made a gospel chart for you to understand this 138. Dan pendeta Sin sendiri membuat yang namanya diagram Injil untuk membantu saudara mengerti akan Injil ini 1, 3, dan 전달하는 게 8. 뭐냐 말이야. 올바른 전달해야 돼요. 성경적인 전달해야 돼요. Then, how we should deliver this gospel. We should deliver it correctly. That is the biblical evangelism. Lalu berikutnya, bagaimana kita harus memberitakan Injil? Kita harus memberitakan Injil dengan cara yang benar, yaitu dengan cara yang alkitabiah atau sesuai dengan Alkitab. 그래서 요 두 가지를 전달시켰어요. So we should restore these two things and then deliver it. Oleh sebab itu, kita harus memulihkan dua hal ini, yaitu Injil dan penginjilan, dan menyebarluaskannya. 20가지 전도 전략. Okay, the biblical evangelism, that is what the 20 evangelism strategy. Jadi penginjilan yang alkitabiah, secara nyata kita sedang berbicara tentang 20 strategi penginjilan yang kita kenal. 제가 여러분에게 이 도표해가지고 복음을 막 복음을 접해야 그러면 이거 성경 전달하는 순간 전달 이걸 여러분 이제 훈련 받고 이걸 가지고 이제 전도해야 돼요. Okay, till now, okay, for you to understand this gospel, through this gospel chart, I, plant the gospel deeply to you. Then now, with this biblical evangelism, you should deliver this gospel. Jadi sampai saat ini pendeta dengan diagram Injil telah menanamkan Injil itu semakin mendalam bagi saudara, dan sekarang berikutnya yang harus kita lihat bersama-sama adalah penginjilan yang alkitabiah. 그래서 1단계에서는 제가 복음을 했다면 여러분 이제 우리 2단계에서는 이 성경 전도를 이제 우리가 좀 훈련받아요.
So in the first level, we understand the gospel well. Then in second step, we should understand the biblical evangelism and to relay this. Jadi di dalam pelatihan tingkat pertama kita mengerti Injil dengan baik dengan benar, dan di dalam pelatihan tingkat kedua ini mari kita mengerti tentang penginjilan yang benar atau penginjilan yang alkitabiah. 예, 그래서 이번에 그 전도에 대한 그림은 우리 박 목사님이 계속 남은 강의 그 우리가 두 분 강의에서 해드릴까 하고 저는 이제 이 교제 중심으로 여러분에게 강의하겠습니다. So, okay, in the remainder lecture, Pastor Bach will deliver about the overall picture of the evangelism, and for me to deliver this evangelism training textbook to you. Jadi pada kelas-kelas yang berikutnya, Pendeta Park akan menyampaikan tentang penginjilan secara besar, secara terstruktur, dan Pendeta Sin akan menyampaikan kepada saudara penginjilan yang alkitabiah sesuai dengan buku ini. 자, 오늘 첫 강의는 하나님은 지금 우리를 부르고 계신다. Okay, the first class of me, that is, God is calling us now. Jadi ini adalah kelas pertama dari Pendeta Sin. Judulnya adalah Tuhan sedang memanggil kita saat ini. 여러분이 오늘 하나님이 나를 이 시대에 복음 없는 거 회복에 전도한 이게 날 불렀구나. 소명에 의식이 나와야 됩니다. Today, you should restore the spirit of a calling by God. Today, even there is no gospel. Because of this, God called me to restore and relay it. Dan hari ini yang saudara harus pulihkan adalah rasa keterpanggilan saudara, respon saudara akan panggilan Tuhan. Itulah yang harus saudara pulihkan, di mana di dunia ini Injil sudah hilang. Oleh sebab itu kita harus meresponi panggilan Tuhan untuk memulihkan Injil ini. 예, 오늘 마치고 조금 포럼하시고 그렇게 끝내기 바랍니다. Okay, we will finish the lecture here today, and then after this, please have a forum time. Dan kita akan sampai di sini untuk materi untuk hari ini. Waktu berikutnya silakan saudara ada dalam forum saudara. 기도하겠습니다. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Thank you, God. Tuhan, kami mengucap syukur. 이번 집중을 허락하신 하나님께 감사드립니다. We give thanks to you. You permit this intensive training. Kami mengucap syukur Tuhan mengizinkan pelatihan ini bagi kami. 중요한 시간 되게 해주옵소서. May this time become very important time. Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang sangat penting bagi kami. 새로운 시작이 되게 해주옵소서. Okay. May this become the new starting beginning. Tuhan, biarlah ini menjadi waktu di mana kami memulai sesuatu yang baru bagi kami. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, I prayed. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. 아멘.